राधेश्याम। तो फ्रेंड्स एमती एक मु टेक्निक कहबी कि आपण सामने करके देखी जहाँ करने द्वारा आपण सबु दिन यंग लगे जी भी बयस होता से वर्ष ठारू आहरी 10 वर्ष कम लगे निश्चिंत सत करके देखु तो इम्प्रूव निज आखिरे देखिए किंतु यही सब जिनस आपण जिते बड़े 21 डे करेंगे रेजल्ट पाइबे और रेगुलर कलापर आपण केमिति लगे कौन दिशे आपण ही जानवे निहाती प्रूफ आपण सामने तो चलतु करके देखा से कथाटी हूँ जे आपणकर प्रत्येक बॉडी पार्ट को नहीं आपण ग्राटिट्यूड करेंगे और केमिति करेंगे मुझेमिति करी जो प्रकार करी आपन को सेमिति करने को पड़ो। तो चलतु प्रथमे आपण एक सुखासन रे बसीजे कौन सी एक आसन पारे कि से ऊपर बसीजे तो ध्यान मुद्रा रे बसिबे सेठी कौन करेंगे प्रथमे डीप ब्रीदिंग 11 थर करेंगे मुझेमिति थरे करके देखेबी किंतु आपण 11 थर करेंगे। शुणु डीप ब्रीदिंग एमती थिला मु निश्वास नहीं होल्ड करिछि किछि समय तापरे पाटी द्वार दे छाड़ी आपण भी सेमिति 11 थर करेंगे मु 11 थर करिले वीडियो लंबा हो जिवो सेथिपई गोटे थर करिली तो 11 थर करि सारिला परे आपण आखि को संपूर्ण भाव में मुंजी देबे तापरे कोन करिवे प्रथमे आपण को मस्तिष्क ठारू आरंभ करिवे केमिति आरंभ करिवे आखि को संपूर्ण आपण मुंजी दंती और सेठी निजर मस्तिष्क को इमेजिन करिवे निजर मस्तिष्क को देखिबे थैंक यू मो मन मस्तिष्क पाई कहीं ना मोर मन मस्तिष्क रे समस्त बॉडी पार्ट जेतिकी भी मो मन मस्तिष्क रे बॉडी पार्ट अच्छी भल भाव रे काम करुची और मते सबु बेले भल डायरेक्शन देखौथिबारु मो मन को थैंक यू मो बुद्धि को थैंक यू भल भाव रे काम करुथिबारु मु बहुत धन्यवाद दउची धन्यवाद। सेकेंड आपण आसी जिवे आपण आखि पाखको थैंक यू मो आखि पाही कहीं कि ना मु दुनिया को संपूर्ण भल भाव रे देखि पारुची धन्यवाद मो आखि पाई मु प्रत्येक जिनस पढ़ी कि शिखि पारुची एमिति वीडियो देखि पारुची जहा द्वारा मो लाइफ को इम्प्रूव करि पारुची थैंक यू ए प्रकृति मार से सुनामी दृश्य देखुथिबारु सकाळु राति पर्यंत एमिति दृश्य मो आखि मते देखौची जहा द्वारा मो जीवन को मु भल भाव रे गढ़ी पारुची धन्यवाद। एमिति प्रकार रे मु दुईटी पार्ट करके देखैली किंतु आपण आखि परे नाकरे निश्वास नेउचंती धन्यवाद आपण को पार्टी पाई आपण को पार्टी रे जेहेतु आपण खाद्य खाउचंती सेति पाई धन्यवाद और आपण कथावार्ता करचंती आपण को कथावार्ता आउ के सुनि पारुची धन्यवाद आपण को कान पाई कहीं कि ना आपण बहुत भल शिक्षा से कान रे सुनुचंती धन्यवाद से कान पाई एमिति कही प्रत्येक बॉडी पार्टी को शुण पार्टीर बहुत विभिन्न अंग अच्छी पार्टीर जीभ पाई थैंक यू देबे जे जीभ स्वाद जणे थाए बहुत सारा स्वाद से जीभरु जना पड़े थाए धन्यवाद जीभ पाई धन्यवाद दांत पाई जेते टाण होइथिले भी मु प्रत्येक जिनिस को चबे थाए खाई थाए थैंक यू मो दांत पाई थैंक यू एमिति कही प्रत्येक बॉडी पार्ट को आपण जेते बेले ग्रेटिट्यूड देबे एमिति 21 डे पर्यंत केते मिनिट लागिवो मात्र 10 मिनिट लागिवो प्रत्येक बॉडी पार्ट को जेतिकी ग्रेटिट्यूड देबे 10 मिनिट रे समस्त बॉडी पार्ट कवर हो जिवो और सेठी ग्रेटिट्यूड दे सारला परे आपण पुनी दुई तीन थर डीप ब्रीदिंग करिवे दुई हाथ को रफ करिवे और आखि रे लगै कि आपण को देह सारा हाथ को लगै देबे और सही ग्रेटिट्यूड टेक्निक टी आपण को लाइफ रे बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आनिबो जहा कि आपण निज भितरे कनेक्ट रहिबे
ନିଜକୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ବଡି ପାର୍ଟ ଯେହେତୁ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜର ବଡି ପାର୍ଟ ପାଇଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟ ଆଖି ଭଲ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ଆମ ଏଇ ଜୀବନ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ହାତରେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଆଟେନସନ୍ ଚାହେଁ, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ଚାହେଁ। ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେହରେ ଆସିଛି ଅଛି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ପାର୍ଟ ଚାହାନ୍ତି। ଆଖି ବି ଚାହେଁ, ନାକ ବି ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର କାନ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଚାହେଁ, ଗୋଡ଼ ଚାହେଁ। ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଅଛି ସିଏ କେବେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ ଦେଖିଛି, ସିଏ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ କେବେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଡି ପାର୍ଟ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି? ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ବି ଥାଉ, ଯେମିତି ଥାଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟକୁ, ଦେଖିବେ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟର ଝଲକ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ 7 ଡେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷର ଫରକ ଦେଖିବେ। କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି 21 ଡେ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ବଦଳିବାରେ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଗ୍ରୋ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ଘନ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଓ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡି ପାର୍ଟକୁ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେବେ ସେଇ ବଡି ପାର୍ଟଟି ଅଧିକ ଝଲସିବାରେ ଲାଗେ, ଅଧିକ ଚମକିବାରେ ଲାଗେ, ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବନିବାରେ ଲାଗେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଖାଲି ବଡି ପାର୍ଟ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଭିତରର ଅର୍ଗାନ୍ସ କଥା ବି କହୁଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ, ଲିଭର, କିଡନୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେବେ। କାରଣ ସେଇମାନେ ତ ଭଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ କାଟୁଛନ୍ତି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତିକି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମନ୍ଦିର ବନିବାରେ ଲାଗିବ। ଓ ଆପଣ ଏମିତି ଚମକିବାରେ ଲାଗିବେ ଯେମିତି ଚାନ୍ଦ ଓ ତାରା ଚମକୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚମକିବାରେ ଲାଗିବେ। ଏକଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ, ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି କମିବାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବ କହିବ ଏବେ କ'ଣ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଲାଗୁଛୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏତେ ଚମକିବାରେ ଲାଗୁଛୁ। ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତିକି କରିବେ, ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆସୁ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।